রাঙাশালাইয়া সেই সময় কোন পত্র নদিয়া খেলায় সে তোমার যে সময় মায় আমার রান্নাশালায় যায় अर्थात जिस टाइम मेरी माँ खाना पकाने के लिए जाएगी, अगर उस टाइम इस पत्र को दोगे तो इस पत्र को पढ़ते ही मेरी माँ अपनी कुंड में झोंक देके अपने प्राण त्याग देगी। पत्र देव আমি জানি না।